भूले नहीं वीडियो ইত্যাদি গ্রামের জানলাতে দেওয়া হয়। হতে পারো না চিরতরে বন্ধ হবে তোমারই নিঃশ্বাস, হবে তোমার নাম মসজিদের মাইকে। বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি, নাই রে দুনিয়াতে। বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি, নাই রে দুনিয়াতে। যাদের সাথে চলতে তুমি থাকতে দিবানিশি, জানা যায় শরীকি হবে তোমার প্রতিবেশী। যাদের সাথে চলতে তুমি থাকতে দিবানিশি, জানা যায় শরীকি হবে তোমার প্রতিবেশী। স্বজনেরা নিয়ে যাবে, স্বজনেরা নিয়ে যাবে পালকিতে করে। বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি, নাই রে দুনিয়াতে। বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি, নাই রে দুনিয়াতে। বাড়ি গাড়ি নির্বাচনকারী টাকারি পাহাড়, বিলাসিতায় কেটেছে যুবক। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, মেয়ে আছে, ইমাম সাহেব বলছে, মাদ্রাসা বলছে ভাই ভালো কাজে আসো, তবু অহংকারে কাটিয়ে দিয়েছে। কাটাই না? কি হবে মারার পরে দেখা যাবে। আয়াতের দিকে আসছি আমি একটা করে। তবে 1,000 টাকা হবে নাকি? চট করে একজন আসেন না, একজন করতে আসে যেমন হিসেবে আমি 1,000 টাকা দিব। চট করে আসেন না একজন যোগ্যময় যোগ্য সন্তান। এখানে অনেক নবীর আশিক আছেন, অনেক নবীর প্রেমিক আছেন। মাত্র 1,000 টাকা আবদার করছি আমি পাক পাঞ্জাতনের ওসিলায়। কারণ আমরা অলি প্রেমিক, আমরা আহলে বাইত প্রেমিক। আমি 2 নম্বর পয়েন্টে ঢুকবো। সে সমস্ত ওলিদের পাওয়ার হাউস যেখান থেকে ওয়ালায়াত শুরু, তার জিন্দাগানি ইনশাআল্লাহ হাদিস। আমি 2 মিনিটে আমি গজলটা শেষ করে আমি পড়বো। তবে একটি কলম পেলে বড় ভালো হতো না। এই তো আর কোনো মাহফিলের মধ্যে যোগ্যময় যোগ্য সন্তান, কারো বাবা চলে গেছে, কারো মা চলে গেছে, ওই অন্ধকার কবরে ফেলফেলিয়ে তাকিয়ে আছে। আর সমস্ত মাদ্রাসায় জালসা, বাবা মা সব কিছু রেখে দিয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে। ওই বাবার মহব্বতে, ওই মায়ের মহব্বতে 1,000 টাকা দিলে বলা একজন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। চট করে উঠে আসুন, আমি ছন্দটা পড়ছি। বাড়ি গাড়ি মিলফত করি টাকারি পাহাড়, বিলাসিতায় কেটেছে যুবক অহংকার। রঙের পোশাক খুলে যাবে, রঙের পোশাক খুলে সাদা কাফন পরিতে। বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি, নাই রে দুনিয়াতে। বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি, নাই রে
মোহাম্মদ সোহেল আলী মহফিলেতে ছিল 1000 টাকা আল্লাহ দান করে গেল। টাকা ভালো, পয়সা ভালো, আরো ভালো সোনা, মরে গেলে পাবি বাবা বাঁশবাগানের কোনা। ভাত খাও, গোশত খাও, ও বাবা হজম হয়ে যাবে, মাহফিলেতে দান করিলে বেহেশতে পেয়ে যাবে। টাকা ভালো, পয়সা ভালো, আরো ভালো সোনা, মরে গেলে পাবি থাকা বাঁশবাগানের কোনা। ভাত খাও, গোশত খাও, কোনানি হজম হয়ে যাবে, মাদ্রাসাতে দান করিলে বেহেশতে পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আর আসতে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আসমান জমিন সূর্য চাঁদ সেখানে যাবে মুহাম্মদ। আসমান জমিন সূর্য চাঁদ সেখানে যাবে মুহাম্মদ। পড়ে সবাই সুবহ শাম আমার নবীর নাম। নবী মহান, নবী মহান। আজান শুনি নবীর নাম, বলে পড়ি নবীর নাম। আজান শুনি নবীর নাম, বলে পড়ি নবীর নাম। মিজান দেখি নবীর নাম, আশিকের দিলে হইল সব ভাবিরা আমার। খুশি হইল সব ভাবিরা আমার। ও ভাই প্রতি মাসের শুরুর দিকে লক্ষ্মী ভান্ডারের মেসেজ ঢোকে। প্রতি মাসের শুরুর দিকে লক্ষ্মী ভান্ডারের মেসেজ ঢোকে। পাড়ায় পাড়ায় দিয়ে তারা মেসেজকে করে দে উদ্ধার। দিদি দিল লক্ষ্মীর ভান্ডার রে, খুশি হইল সব ভাবিরা আমার। আপনারা খুশি আছেন তো? আপনারা খুশি আছেন না? কে কে খুশি আছেন হাত দেখান। এই দেখেন হাত দেখান, কে কে খুশি আছেন। ওরা যদি 500 দেয় আপনাদের 200 দিতে হবে, তাই না? এই কথাটা বলতে বলতে 100 থেকে 50 লাশ ভালো, সব ভালো। হুজুর চলে এসেছে, আর বেয়াদবি করবো না, আমি ছন্দটা বলছি। সমুদ্র ধরে কানাই কানাই, তিনি সবার পালনকারী। আছেন মোদের মনের কাবায়, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ। দিনের পরে মন না ভরে পড়লো আদম যাতে, ইসলে আহাদ করিতে আবার পাঠালে দুনিয়াতে। দিনের পরে মন না ভরে পড়লো আদম যাতে, ইসলে আহাদ করিতে আবার পাঠালেন দুনিয়াতে। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম আলা সর ঝুঁকাবে রূপ সিজদায়। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম আলা সর ঝুঁকাবে রূপ সিজদায়। তিনি সবার পালনকারী, আছেন মোদের মনের কাবায়। আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ। হ্যাঁ প্রকৃত মাদ্রাসাটি ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। जी 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 चलेगा कैसा आदमी है? ये तो मांगने के लिए भी आया और मुझे परेशान भी करता। मुसलमानों ये हमारा इस्लाम, मुसलमानों ये आपका इस्लाम। ये यहाँ बसने वाले जो जो लोग दावा करते हैं ना कि हमें अपने नबी से प्यार है, यही सबका इस्लाम है।
اور یہی سچ ہے، مگر جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس نبی کا یہ اخلاق نہیں ہے۔ نبی کے گردن مبارک پر زخم کے نشان پڑ گئے تھے، سائل نے مانگا، کہا کہ محمد ہے، محمد برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا ہے، برائی کر جاتا ہے تو اس کا بدلہ بھی حسن اخلاق سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا بدلہ۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے مسلمان۔ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کو خلق عظیم کے مقام پر فائز کر دیا۔ آپ اتنے بڑے، خلق کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں اے محمد عربی، کہ آپ کا خلق اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ کے اخلاق کی بنیاد پر لوگ نہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ اخلاق ہمارا ایسا ہونا چاہیے، اخلاق ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ اخلاق ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے جب کوئی بات نکلے ہم بول کو کریں تو کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ جس رسول کو ہم مانتے ہیں اس رسول کا طریقہ، اس رسول کا شعار، اس رسول کی علامت، اس رسول کا اخلاق یہی ہے۔ انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، انہوں نے ہمیں چلنے کا طریقہ سکھایا، انہوں نے ہمیں اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مگر آج ہم اخلاق سے اتنا گر گئے ہیں کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر کے کیا سمجھ رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو دیکھ کر کے ہم بھی ڈر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے مجھ کو دیکھ کر کے دوسرا نہیں سدھر رہا، مجھ کو دیکھ کر کے دوسرا نہیں بدل رہا، بلکہ ہم دوسروں کو دیکھ کر کے نہ بدل جا رہے ہیں۔ ایسی حالت ہو گئی ہے آپ کی۔ مسلمانوں، اخلاق بہترین کرو۔ ایک یہودی تھا، یہودی اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لے رکھا، حضور نے قرض لے رکھا اس یہودی سے، وعدہ بھائی ہو چکا تھا۔ اور قربانی والی عید الاضحیٰ، بقرہ عید اور عید اپنی زبان میں عید بقرہ عید، یہی دو مناؤ، باقی کوئی نہیں منانا، ایسا بولتے نا وہ لوگ، اور ایسا کرتے بھی ہے، کچھ نہیں مناتے۔ اور ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں یہ جو تم لوگ پھیلا دیے ہو، یہ مناؤ وہ مناؤ، عید غوثیہ، عید چشتیہ، عید میلاد، عید اشرفیہ، عید رضویہ، یہ جتنی عیدیں ہیں یہ بدعت ہے۔ اسلام میں منانے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ سیلیبریشن آف دا نیم، سیلیبریشن آف دا تھنگس ناٹ الاؤڈ ان دا اسلام، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اسی پہ اچھلتے ہیں، اسی پہ کودتے ہیں، دلیل بھی اسی کے لا کے دیتے ہیں۔ کسی دو چیز مناؤ، باقی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ نو سیلیبریشن، اونلی ٹو، بھاڑ میں جا تو، صرف دو، عید الفطر عید الاضحیٰ مناؤ، باقی کچھ نہیں منا سکتے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز منانے کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز منائی نہیں جاتی، جو نبی نے منا دیا وہی منا سکتے ہو، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں منا سکتے۔ سیلیبریشن اسلام میں نہیں ہے، منانا اسلام میں نہیں ہے، کسی کو عید کی شکل دینا اسلام میں نہیں ہے۔ There is no any kind of concept of the celebration in the Shariat Muhammadi sallallahu alaihi wasallam is not allowed, not permitted. You can do only two Eids, you can celebrate only two Eids, that's it. اتنا چھوٹا سا ان کا میدان ہے، اتنا چھوٹا سا گھر میں رہتے ہیں جہاں سے دو عید ہے۔ ادھر دیکھو، بتایا نا میں نے، دن کم ہے عید زیادہ ہے، دن کم ہے عید زیادہ ہے۔ وہ تو ہم نے 5 6 7 8 بزرگوں پہ اکتفا کر لیا کہ چلو ان کا منا لیں گے، سب کا ہو جائے گا۔ غوث پاک کا منا لیں گے، سارے ولی مان جائیں گے۔ غریب نواز کو منا لیں گے، سارے ہندوستان کے ولی مان جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے تو ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ تو اور بلند ہے اور وسیع ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ تم کو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوگی، جب کھل کے ہم آئیں گے تو کیا حال ہے؟
سبحان اللہ۔ एडजस्टमेंट में तुम्हारे पेट में दर्द है, अगर हम अपने आप में आ गए और अपनी पे आ गए तो फिर कहाँ जाओगे भैया? कोई जगह ही नहीं मिलेगी। मदरसा तो खोल लिए हो मगर इतना छुट्टी करवा देंगे, हर दिन छुट्टी, हर दिन ईद। अच्छा, उन्होंने चूंकि दावा दलील दोनों पेश किया तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं दावा दलील पेश करूं। उनका दावा सुना आपने, दावा दिमाग में रखिएगा। दावा यह है इस्लाम में मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। दावा उनका यह है इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। दावा उनका यह है सिर्फ 2 ईद है, यही मनाई जाती थी, यही मनाई जाती है, यही मनाई जाती रहेगी, बाकी नहीं मनाई गई। इसलिए नहीं मनाएगी क्योंकि मनाना इस्लाम में इनके मुताबिक हराम है, तभी तो नहीं मनाया गया। बिदअत है, तभी तो नहीं मनाया जा रहा है। शिर्क है, तभी तो नहीं मनाया जा रहा है। ये इनकी दलील। अब मेरा दावा सुनिए, तवज्जो है ना पूरी? दावा मेरा सुनिए। वो कहते हैं इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, वो कहते हैं इस्लाम में मनाना नहीं है, वो कहते हैं इस्लाम में किसी का चर्चा नहीं है, इस्लाम में किसी की याद मनाना नहीं है। ये तो वो बोले, और ये आयत को पढ़ना भूल गए। इस आयत को मैंने सरनामे बयान बनाया। उस आयत को समझो, गहराई में जाओ। कल भी मैं लोगों को गहराई में ले गया, मेरी आदत है गहराई में ले जाने की। तर्जुमे से नहीं काम चलता, तर्जुमानी करनी पड़ती है। तर्जुमा भी बहुत हार्ड है, ऐसी बात नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तर्जुमे से समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है अल्लाह, क्या मुराद है, लेकिन हम तो और खोलेंगे। 30वें पारे में सूरह वदुहा में अल्लाह फरमाता है, आखिरी आयत, वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस। तर्जुमा सुनिएगा, देखते कितने लोग बहस करते हैं। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हें कोई नेमत मिले रब की तरफ से, नेमत देता ही कौन? रब देता है। तो जब तुम्हें कोई नेमत मिले, हुक्म क्या है? फहद्दिस, तो उसका तज़किरा करो, उसका चर्चा करो, उसका जिक्र करो। लो, अल्लाह कह रहा है चर्चा करो, अल्लाह कह रहा है तज़किरा करो, अल्लाह कह रहा है जिक्र करो। और मनाना इसी को तो कहते हैं। हम जब किसी को मनाते क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं। जैसे ये महफिल मुस्तफा है तो यहाँ क्या हो रहा है? जिक्र मुस्तफा, तज़किर है मुस्तफा। यही तो मनाना है। और ये कोई हमारा मन, हमारी मंशा नहीं, रब की मशीयत है। ये रब की ख्वाहिश है कि जब मैं तुम्हें कोई भी नेमत दूं तो चुपचाप नहीं बैठ जाने का, एक गप अंदर, नेमत मेरे घर से अंदर, चर्चा करो। कोई नेमत, औलाद मिली, चर्चा करो। शादी हो, चर्चा करो। इसीलिए शादी है, तुरंत वलीमा है, चर्चा करो। लड़का होता है, तुरंत अकीका है, चर्चा करो। अल्लाह मनवा रहा है, मुल्ला मना कर रहा है। यह दावा, दावा और मजबूत कर दे दावा, और इसमें और गहराई लें ताकि सवाल और पैदा हो जाए। यानी इस्लाम से दावा सुनिए, इस्लाम से सेलिब्रेशन निकाल दिया जाए, इस्लाम में बचता ही कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। सेलिब्रेशन जो तुमको तकलीफ है, ठीक है, हम सेलिब्रेशन निकाल देंगे, बचेगा कुछ नहीं। अब दावा इतना मजबूत तो दलील भी बहुत मजबूत देनी पड़ेगी ना। अब इस बात को साबित कहने को तो हम कह गए कि सेलिब्रेशन निकाल दो, इस्लाम खत्म। बात तो बड़ी है यार, ये कौन सी बात हुई? सेलिब्रेशन निकालो, इस्लाम खत्म। सेलिब्रेशन निकालो, दीन खत्म। सेलिब्रेशन निकालो, कुछ बचेगा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सेलिब्रेशन अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है, मनाना अलग चीज है, इबादत दीनियात अकायद ये अलग चीज है। ये तो हम मिला दिया, और मिलाया नहीं, बल्कि ये तो कह गए हजरत ये हटा दो, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको समझाने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ताकि कोई गुंजाइश ना बचे एतराज करने वाले की। अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि मुझे समझना भी नहीं है, खाली एतराज करना है, एतराज करने के लिए आया है, तो वो भी सोचेगा कहां से करे, वो भी एतराज ना कर पाए, ऐसी दलील ना दी जाए। तो शुरू से शुरू कर दे। थोड़ा वक्त लगेगा अगर तो माफी, क्योंकि बहुत सारा वक्त ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा मैं डाइस नहीं छोड़ूंगा, जब तक भेजे में भेज ना दूं।
तब तक तो मैं यहाँ से, मुझे यहाँ से कोई भेज नहीं सकता। जब तक मैं जो भेजने आया हूँ तुम्हारे भेजे में, जब तक मैं भेजू ना, मुझे यहाँ से कोई भेज भी नहीं सकता। तैयार है, जहन को तैयार कर लीजिए, हाजिर कर लीजिए जहन को, और मेरी तो मुतवज्जो हो जाए। शुरू से शुरू कर रहा हूँ, और शुरू कहाँ से हुआ था? आदम से। आदम से शुरू हुई ना दुनिया, दुनिया बशरियत, दुनिया नबूवत का इजहार, दुनिया रिसालत का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? आदम से। तो वहीं शुरू करते हैं, क्योंकि दीन वो लाए हैं, नबी ने मुकम्मल किया। दीन तो आ ही गया था, इस्लाम आ गया था, मुकम्मल नबी ने किया। इसका मतलब शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना, कि सबके दीन का कानून क्या था। तवज्जो है? पूरी जिंदगी के साथ आप लोग सुनते हैं ना, जिंदा लोग हो ना, हाँ, जिंदगी का सबूत कीजिए, वरना तो जिंदा नहीं होते, उन्हें मुर्दा कहा जाता। और मुर्दों के सामने तकरीर नहीं की जाती, फातिहा पढ़ के जिंदा हो, ताकि जिंदा दिली से मैं भी कुछ पेश करूं, और जिंदा दिली से आप भी सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सवाल ध्यान में बिठाए रहिएगा कि इस्लाम सेलिब्रेशन ही पर टिका है। लो एक और जुमला, सेलिब्रेशन ही पर टिका है, बुनियाद ही सेलिब्रेशन है, फाउंडेशन। सेलिब्रेशन इज द फाउंडेशन। कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि पहले कहाँ रहते थे दोनों? जन्नत में रहते थे। कितना रहे पता नहीं, इतना जानते थे रहे। अब 1000 साल रहे कि 100 साल रहे कि सैकड़ों रहे कि लाखों रहे करोड़ों रहे, हम नहीं जानते, पर ये दोनों वहां थे। और पूरी जन्नत अल्लाह ने अपने खलीफा आदम को हिबा कर दी। पूरी जन्नत तेरी आदम, जहां तक जा सकते हो जाओ, तुम्हारी सब। जो खा सकते हो खाओ, तुम्हारी सब। जो पी सकते हो पियो, तुम्हारी ये सब। नहीं समझे? हम जब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह इन्हीं लोगों के सदके, तो हम तो इतने में रहेंगे ना, जिस जन्नती का जितना दायरा उतने ही में। तो कोई महल के बराबर घर में रह रहा होगा, कोई हवेली के बराबर